ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آج کے دور حاضر کی جو نظام زندگی چل رہی ہے، دور حاضر میں جو سسٹم چل رہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھایا اور ہر ادوار یعنی ہر دور کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی والی بات ہے فی زمانے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، جو لمحہ فکریہ ہے، مسلمان اور پھر وہ دین سے دور، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، ایمان کی کمزوری، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، ایمان کا کمزور ہونا۔ جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو ایمان خود ہی کمزور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے جیسے جیسے تو ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ تو دین سے دوری جو ہے بیسیکلی وہ شیطان اپنی چال چلنے سے باز نہیں آتا، اور جب وہ اپنی چال چل لیتا ہے شیطان، تو شیطان جو اپنی چال چلتا ہے تو بندہ اس کی چال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ دین سے دور، پھر حتیٰ کہ یہاں تک پھر وہ ایمان سے بھی، اللہ اپنے حفظ و امان میں سارے مسلمانوں کو رکھے، پھر اس کے ایمان سے خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کو ذرا سماعت فرمائیں، اس کو مسلم شریف نے بھی نقل کیا ہے، حدیث پاک سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی حشر میں اس کام پر اٹھایا جائے گا جس کام پر وہ مرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کام پر وہ مرتا ہے اسی پر اٹھایا جائے گا، یعنی جس حالت میں ایمان کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا، اس کی ایمان کا لیول کیا تھا۔ اللہ، اس وقت وہ کس سے لگاؤ رکھتا تھا؟ دنیا سے لگاؤ رکھتا تھا یا دین سے لگاؤ رکھتا تھا؟ قرآن سے اس کا زیادہ تعلق تھا یا قرآن کے مخالفین سے اس کا تعلق تھا؟ شریعت سے اس کا تعلق تھا مرتے وقت، یا جو شریعت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا؟ حدیث پاک سماعت فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ جس پہ مرتا ہے کام پہ اسی پر اٹھایا جاتا ہے، یعنی ایمان کی معاملے کو، ایمان کے حالات کو دیکھیں، جو ایمان کی حالت میں مرنے والے اور جو ایمان کی حالت میں نہیں مرنے والے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ایمان کی حالت میں مرنے والا کس حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو ایمان کی حالت میں نہیں مرا وہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ مرنے والا ہے، کوئی بھی موت کسی کو کسی وقت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جوز ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کو موت آئے گی۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت آئے گی، بس۔ اب انسانوں میں آگے مذاہب آ جاتے ہیں۔ اب مذہب، جتنے بھی مذاہب ان میں ہمارا مذہب ہے مذہب اسلام، اور اس میں ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم جس کام پر مرو گے اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ مرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا یہ قرآن سے دوستی رکھتا تھا یا قرآن سے دور تھا۔ اللہ، یہ شریعت سے تعلق رکھتا تھا یا شریعت کا مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر زندگی گزارتا تھا یا سنت کا مذاق اڑاتا تھا، یا سنت سے دور رہتا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، یا جو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے کیا ان میں جا کے تو نہیں کہیں بیٹھتا تھا؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں مرا ہے بندہ تو اس سے اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا۔ اللہ، اے میرے مسلمان بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، اور اگر ابھی موت آتی ہے تو ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے،
ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ دنیا سے زیادہ محبت کر رہے ہیں یا دین سے زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ ہم قرآن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں یا قرآن کے مخالفین کی چیزوں کو زیادہ اپنا رہے ہیں؟ ہم شریعت مطہرہ سے زیادہ پیار کر رہے ہیں یا جو لوگ شریعت کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان سے زیادہ لگاؤ رکھ رہے ہیں؟ ہم نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے پیار کرنے والے نہیں، کہیں ہم ان میں جا کے تو نہیں زیادہ تر بیٹھتے؟ صبح سے لے کے رات تک کام 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 اور بس کام، اور انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ان پہ چیزوں کو پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کس کا کیا ایمان ہے، کیا کیا چیزیں پھینکتے رہے اور ہم پڑھتے رہے اور ہم نے سوچا کہ ہم بڑے مفتی ہو گئے، ہم نے تو بڑا کچھ پڑھ لیا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کیا تھا اور پڑھ کیا رہے ہیں، یہی نہیں پتا کہ ایمان کے کس درجے میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں ہے۔ اس نے بات کی ہم اس کے ساتھ لگ گئے، اس نے بات کی اس کے ساتھ لگ گئے، اس نے بات کی اس کے ساتھ لگ گئے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جس حالت میں مرے گا، جس کام پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی کتنی محبت ہے، قرآن کی کتنی محبت ہے، شریعت کی کتنی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، ہمارا ایمان کس درجے پر ہے؟ بس یہ سوال ہے، ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، صرف یہ سوال ہے بس۔ ہم ایمان کے کس درجے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہیں؟ کیا قرآن پاک کی باتوں کو پڑھ کے سن کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، یا جو قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے جو مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں کہیں لگاؤ رکھتے ہم؟ ایسا تو نہیں کہ سارا دن نیٹ پہ بیٹھ کے انہی کی باتیں سنتے رہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف باتیں کریں، جو اولیاء اللہ کی شان کے خلاف باتیں کریں، جو دین اسلام کے خلاف باتیں کریں، جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارا تعلق کن سے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ جو کاروبار کرنے والے بھی لوگ ہیں، ملازمت کرنے والے بھی لوگ ہیں، آخر ہے تو پاکستان کے اندر رہنے والے زیادہ تر مسلمان ہی ہیں نا، تو جو مسلمان جن کے ساتھ ہم بیٹھ اٹھ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، اور جن کا تعلق دین سے نہ ہو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہے، جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والے نہ ہوں، جو کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوں، جو دین اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوں، اگر ان سے ہماری دوستی ہوئی اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور یقین ہے ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ایک دن مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ ہم نے ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھ کے حساب دینا ہے۔ تو حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی حشر میں اسی کام پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی اسی کام پر اٹھایا جائے گا جس پہ وہ مرا ہوگا، حشر میں اٹھایا جائے گا نا، اب تو یہ عام سی بات ہے۔ تو ہم نے آج صرف ایک ہی بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات زیادہ کن کے ساتھ ہیں، ہم کن کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا رشتہ زیادہ کن سے جڑا ہوا ہے، ہم کن لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، دینداروں سے یا مخالفین سے، کن سے ہمارا لگاؤ ہے، کن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کون لوگ ہیں جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، جن سے ہماری دوستیاں ہیں، کیا وہ دیندار ہیں یا دین سے دور ہے؟ ایک ہے دنیا دار لیکن دنیا داری کرتا ہے اس کے ساتھ دین سے جڑا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، دینداری بھی کر رہا ہے دنیا داری بھی کر رہا ہے۔ ایک ہے ٹوٹل ہی دنیا دار جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے علم کے معاملے میں پروفیسر، لیکچرر اور جناب فلاسفر اور فلاں اور ڈمکاں، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ
क्या दीन से दूर है या दीन के करीब है, देखना यह है। हमने सिर्फ यह देखना है कि दीन से दूर है या दीन, जिनसे हमारा ताल्लुक है, जिनसे हमारी दोस्ती है, जिनसे हमारा लगाव है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है। और इसलिए मैं बात को गुजारिश कर रहा हूं कि मौत का कोई पता नहीं, किस लम्हे किस वक्त किसको आ जाए। अल्लाह, मौत किस लम्हे किस वक्त किसको आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का प्याला पीना है, मौत के दरवाजे से गुजरना है। यानी हर जानदार ने एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। मैं आपसे कहता हूं हम वसीयत लिखने बैठ जाएं, वसीयत लिखने बैठे, एक बंदा वसीयत लिखता है कि मेरे मरने के बाद उसको ये देना है, उसको ये देना है, उसको ये देना है, सबको मिल जाता है। अगर बंदा थोड़ी देर के लिए सोचे तो खुद ही खाली रहता है, बाकी सबको मिल जाता है। वसीयत लिखने वाला, अल्लाह, जो वसीयत लिखने वाला है वो सबको दे देता है। अगर गौर करे तो खुद ही खाली रहता है, उसके पल्ले कुछ नहीं बचता, बाकी सबको मिल जाता है। तो मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, हमने सिर्फ देखना है कि हमारा उठना बैठना, हमारी दोस्तियां किन से हैं, हमारे ज्यादा ताल्लुकात किन से हैं, क्या दीनदारों से या दीन की मुखालफत करने वालों से। दीनदारों से मुराद वो भी दीनदार आदमी है जो कारोबार भी करता है, हलाल और पाक रोजी कमाता है, अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और बुरे कामों से रोकता है, अच्छे काम की दावत देता है, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, अपने कारोबार पर गुनाह नहीं होने देता, बुराई नहीं होने देता, बुराई से बचता है, माल को पूरा तोलता है, गिन के देता है, बेईमानी नहीं करता, धोखा नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, गलत बयानी नहीं करता, तो वो भी दीनदारों में शामिल है। हम समझते हैं बस जिसने दाढ़ी मुबारक रखी है और पगड़ी बांधी है, जो मस्जिद में बैठा है, बस वही दीनदार है। वो मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, वो उस बंदे का ताल्लुक भी दीन से ही है जो अपने कारोबार पर शराब का काम नहीं होने देता, अपने कारोबार के पैसे कमाए हुए से उसको शराब पर और हराम रास्ते पर नहीं खर्च करता, जो अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, अपने कारोबार पर हराम काम नहीं होने देता, जो बुरे कामों से मना करता है, अच्छे कामों की दावत देता है, अपने मुलाजमीन से अच्छा सलूक करता है, अपने मुतहद काम करने वालों से अच्छा सलूक करता है, वो बंदा भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो दीन का काम कर रहे हैं। ये भी तो दीन के कामों में एक काम है। एक बंदा मिंबर रसूल पर बैठ के लोगों को बुराई से मना करता है, एक बंदा अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठ के लोगों को बुराई से मना कर रहा है, एक बंदा मिंबर रसूल पर बैठकर लोगों को ईमानों को मजबूत कर रहा है, एक बंदा अपनी फैक्ट्री में, अपने दफ्तर में बैठ के लोगों के ईमानों को मजबूत कर रहा है। इसको अपने अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उसको जजा देगा, अल्लाह ताला उसको उसके काम के मुताबिक उसको जजा देगा। अल्लाह ताला बेनियाज है, जो जितना काम जहां पर कर रहा है, परवरदिगार किसी की मेहनत को जाया करेगा नहीं। बस मैं फिर दोबारा उधर ही आके कहना चाहूंगा, हमने सिर्फ ये देखना है हमारी दोस्तियां किन से हैं, हमारी दोस्ती किससे है। जो दीन की मुखालफत करते हैं उनसे है, या जो दीन से लगाव रखते हैं उनसे है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं उनसे है, या जो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हैं उनसे है। जो शरीयत से मोहब्बत करते हैं उनसे दोस्ती है, या जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ काम करते हैं उनसे दोस्ती है। हमने सिर्फ आज अपना एनालिसिस करना है, सिर्फ यह देखना है, हमने अपना एहतसाब करना है, सोचना है कि हमारा ताल्लुक किससे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस काम पर मरेगा उसी काम पर उठाया जाएगा। यानी ईमान की जिस हालत में वो जाएगा, जिनसे उनका ताल्लुक होगा उसी तरह उठाया जाएगा। एक बंदा शराब बेचने वालों से, जिना करने वालों से, झूठ बोलने वालों से, गलत बयानी करने वालों से, दीन की मुखालफत करने वालों से उसका ताल्लुक और उसी हालत में मर जाता है, तो यकीनन उठाया भी उन्हीं के साथ जाएगा। एक बंदा गुनाह करने वालों के साथ नहीं जाता, बुराई करने वालों के साथ नहीं जाता। एक बंदा बुरे काम करने वालों से बचता है, दूर रहता है, अपने आप को भी बचाता है, दोस्तों को भी बचाता है और परहेजगारी की तरफ जाता है, तो लाजिम बात है वो क़यामत वाले दिन उनके साथ उठाया जाएगा। फिर तीसरा बंदा एक और ले लें, जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, नबी पाक अलैहि सलाम से मोहब्बत करता है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, करीम आका अलैहिस्सलाम के इश्क के गीत गाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बातें करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिकों से प्यार करता है, नबी अलैहिस्सलाम की जात से प्यार करता है, अगर उसी हालत में मरेगा तो बरोज़े क़यामत मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से उठाया जाएगा। और एक बंदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह कायनात के मालिक से मोहब्बत करता है, उसी की मोहब्बत में लगा रहता है, रात दिन उसी की बारगाह में गिरयाजारी करता है, हर काम अल्लाह की जात पे छोड़ता है, हर मौके पर कहता है अल्लाह तू मेरा वारिस है, तू मेरा मालिक है, तूने मेरे पे करम करना है, मेरे कारोबार का भी तू वारिस है, मेरी औलाद बीवी बच्चे बहन भाई हर चीज का वारिस तू है। हर मामले में अपने रब की बारगाह में गुजारिश करता है, हर मामले में जायज और हलाल काम में अपने रब की बारगाह में जाता है, पेश होता है, अल्लाह की बारगाह में गिरयाजारी करता है, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता है, अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक से बहुत प्यार करता है। तो कयामत वाले दिन वो अल्लाह तबारक व तआला के करम से फिर ईमान से फैसला करें, फिर वो कहां उठाया जाएगा, अल्लाह किन के साथ उठाया जाएगा, अल्लाह अकबर। फिर उसका दर्जा क्या होगा, उसका फिर मकाम क्या होगा, अल्लाह 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 अल्लाह। अब हमने ये सारी बातें सुनी ना, एक बंदा अल्लाह ताला से प्यार करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करता है, अपने पीर व मुर्शिद से प्यार करता है। एक बात को याद रखें, शरीयत से प्यार करना, तरीकत से प्यार करना, करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा से प्यार करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करना, ये सारा सिलसिला एक ही जगह पर जाके जमा होता है कि अल्लाह से प्यार कर रहा है, तो उसकी बारगाह में लेके जाता है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम भी यही सिखाते हैं, सीधा अल्लाह की बारगाह में जाओ, सहाबाए किराम ने यही सिखाया, सीधा परवरदिगार की बारगाह में जाओ। औलिया अल्लाह ने, पीरों फकीरों ने, जो सही लोग हैं, जो सही पीर फकीर हैं, उन्होंने भी यही सिखाया, सीधा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो जाओ। साहबा ताबेन तबा ताबेन औलिया किराम सब ने एक ही बात समझाई कि सीधा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होना है, बस। इन सब का मंशूर एक ही था कि मखलूक को खालिक से जोड़ा जाए। अल्लाह की मखलूक को जो भूल जाते हैं, जो राह रात से हट जाते हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में लग जाते हैं, उनको उठा के सीधा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाए, बस। मंशूर ही यही है। तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम औलिया, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा ताबईन तबा ताबईन औलिया किराम, सबका एक ही मंशूर है। उलमा का भी यही मंशूर है कि किसी तरीके से मखलूक को खालिक से जोड़ा जाए, बस। अल्लाह के जो गुनाहगार बंदे हैं उनको मायूसी से निकालकर उम्मीद की किरण दिलाकर अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, बस। ये एक मंशूर है तमाम तर दीनदारों का, तमाम दीनदारों का एक ही मंशूर है। हमने ये देखना है क्या किसी बुजुर्ग से हमारा ताल्लुक है। अब देखें, सोचने वाली बात है, जिसका बुजुर्ग से ताल्लुक होगा खुद ब खुद ही आगे ताल्लुक बनता चला गया। कामलीन की बात कर रहा हूं, शरीयत के पाबंद की बात कर रहा हूं, जो शरीयत की दचियां उड़ाने वाले उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो शरीयत के खिलाफ काम करने वाले उनकी बात नहीं कर रहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उनकी बात कर रहा हूं, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार उनकी। क्या आपका ताल्लुक उनसे है या जो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं उनसे ताल्लुक है आपका? मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान, जो भी बंदा है, हदीस पाक सुने, हर आदमी उसी बात पर, उसी काम पर उठाया जाएगा जिस पे वो मरेगा, जिस पे वो मरता है, हशर वाले दिन उसी काम पर उठाया जाएगा। मैंने हदीस पाक का आपको मफहूम सुनाया। अब हमने सोचना है कि हम किस काम, किन से हमारा ताल्लुक है। किसी बुजुर्ग से हमारा ताल्लुक है, कामलीन में से अल्लाह के वलियों से हमारा ताल्लुक है किसी से? क्या अल्लाह वालों से हमारा प्यार है? सहाबाए किराम से हमारा प्यार है? हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात अक़दस से प्यार है? और अल्लाह ताला की जात से, हकीकत में सबसे पहले अल्लाह जो कायनात का मालिक है। मैंने तो गुजारिश की है
سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، جتنے بھی اللہ کے کاملین ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، نوشاہی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا ایک ہی منشور ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دو، بس، اور کوئی منشور نہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو نافرمانی سے پیچھے ہٹا کے اللہ کے فرما برداروں میں شامل کر دو، بس یہی منشور ہے، اس کے علاوہ کوئی منشور نہیں ان کا، کہ کسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑو، بس یہ ہے منشور اولیاء کا۔ اور جو بندہ جس کے پاس اب دیندار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، بات یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو دین سے نہیں جوڑتا، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے آپ نمازی نہیں بنے، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے آپ دیندار نہیں بنے، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے گناہ نہیں چھٹے، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس جس کو آپ نیک سمجھ رہے ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے آپ گناہوں سے باز نہیں آئے، برائیوں سے باز نہیں آئے، برے کاموں سے باز نہیں آئے اور برے کام نہیں چھوڑے، تو پھر یاد رکھو ایسے بندے کے پاس بیٹھنے سے کچھ ملے گا نہیں۔ نیک بندوں کی نشانی یہ ہے، نیک بندوں کی نشانی، نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، ان کے پاس آنے جانے سے بندہ دین سے جڑ جاتا ہے، ان کے پاس آنے جانے سے بندہ دین سے لگاؤ رکھتا ہے، ان کے پاس آنے جانے سے بندہ دین سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، ان کے پاس آنے جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس آنے جانے سے بندہ نمازی ہو جاتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، حدیث پاک سے جڑ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر جسے آپ دیندار سمجھ رہے ہیں اور اس کے پاس جانے سے آپ دین سے جڑ نہیں رہے، تو پھر یاد رکھو وہ دیندار نہیں ہے۔ ایک دوسرا اس کا ایک اور بھی اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم منافقانہ انداز میں اس کے پاس جا رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، عقیدت سے جا رہے ہیں، محبت سے جا رہے ہیں، یا ہم چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم خود ہی تو نہیں منافقت کر رہے اس کے پاس آنے جانے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان باتوں پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان سے محبت کریں اور اپنی دوستی کا خیال رکھیں۔ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ جس نے سب کو زندگی دی ہے اسی نے موت دینی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان نہیں، فرمایا جو شخص جس کام میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ اب ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کوشش کریں نبی علیہ السلام کی محبت میں موت آ جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں نا، ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ ممتاز قادری کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ غازی علم دین شہید کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہمارا بچہ تھا یہاں پہ کیسر شہید، سوچیں وہ کن کے ساتھ، جو ناموس رسالت میں جس کی شہادت ہوئی، انوار مدینہ کا ورکر تھا وہ، سوچیں وہ کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی تو سوچو ہم کس سے پیار کرتے ہیں اور کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ فیصلہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، دین سے اور دینداروں سے ہمارا اللہ تعلق مضبوط فرمائے۔ ابھی استخارہ پروگرام ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار مدینہ کے پلیٹ فارم سے مدینہ.tv پہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ہر جمعے والے دن 9 سے 10 بجے استخارہ پروگرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جتنے لوگ ناظرین استخارہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے دی جائیں۔ استخارہ مینز کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ استخارہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، استخارہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کا نام استخارہ ہے، کسی فلسفے کا نام استخارہ نہیں ہے۔
اپنے مالک کی بارگاہ میں التجا کرنا، ریکویسٹ پیش کرنا، اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کا نام استخارہ ہے نا۔ اب لوگوں نے اس کو سورس آف انکم بنا لیا، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ کے اندر استخارہ کریں گے، 5 منٹ کے اندر استخارہ۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو لوگوں نے اس کو سورس آف انکم بنا لیا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ استخارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کرنا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کی بارگاہ میں التجا پیش کرنا۔ اب جو بندہ نہ شریعت کا پابند ہے، وہ برے عمل کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جناب تم استخارہ کر دو۔ بھائی مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں خود اپنی گزارش پیش کر، تیرا حق ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات کو پیش کرنا۔ اللہ نے تجھے اجازت دی ہے، ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ تو اجازت دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو خصوصی بات ہے نا۔ اللہ تو رب العالمین ہے نا، رب المسلمین تو نہیں ہے، وہ تو رب ہے سارے جانوں کا۔ تو استخارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا نام ہے۔ جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ بیٹا ہے میرا، تو یہ نا مطلب روتا بہت ہے اور دودھ نہیں پی رہا، پیدا ہوا ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب 2 جولائی کو پیدا ہوا تو اس کے بعد 10 دن اس نے بس دودھ پیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام محمد حاشر ہے، نام بھی دیکھیے کیسا ہے اور ٹھیک ہے دعا کیجیے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بیٹی نے بتایا ہے کہ سنا ہوگا ناظرین سوال کہ بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا بہت ہے۔ تو ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، چھوٹے بچے جیسے کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی، بچی یا بچہ اللہ پاک نے دیا، تو بچے روتے ہیں بہت زیادہ۔ اس میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر تو مدر فیڈ لے رہا ہوتا ہے تو والدہ کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بچے کو، چونکہ اس نے مدر فیڈ لینی ہوتی ہے، تو اس سے اس کو پرابلم، اس کے پیٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کے، جو دودھ پینے والے بچے ہیں۔ اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو دودھ تو پلایا جاتا ہے، جیسے کوئی پرائیویٹ دودھ پلاتے ہیں، ڈبوں کا دودھ پلاتے ہیں، یا کوئی بھینس کا گائے کا دودھ پلاتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے اس کا معدہ اسے قبول نہیں کرتا، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، وہ اسے ہضم نہیں کر پاتا، اس سے اس کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض کا تو ہوتا ہے کہ نظر بد ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک تو تعلق ہے نظر بد کا، تو قرآن پاک کی آیتیں دی جاتی ہیں، وہ پڑھیں تو اللہ کے رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہے، مثال کے طور پر والدہ کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتی، یا جو اس کو دودھ دیا جا رہا ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا، تو پھر بھی قرآن پاک پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ ذہن میں ایسی بات ڈالے گا کہ جس سے خود بخود ہی اگر والدہ بد پرہیزی کر رہی ہے تو پرہیز کرنا شروع ہو جائے گی قرآن کی برکت سے۔ لیکن قرآن پاک کو پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس کہ مالک تو خوش ہو جائے بس۔ تو جن کے چھوٹے بچے روتے بہت زیادہ ہیں، روتے ہیں بچے جن کے، اور وہ مطلب بچپن میں جیسے شیخ اور بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے، تو کوئی مہینے کا 2 مہینے کا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو روتے ہیں، تو ایسی صورت میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ان دونوں کو 21 دفعہ پڑھ کے، درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے، اگر مدر فیڈ لیتا ہے تو والدہ پی لے، اگر ڈبے وغیرہ کا دودھ دیتے ہیں تو پھر اس میں ڈال دیں۔ اس میں پابندی نہیں ہے کہ 21 دفعہ ہی پڑھنا ہے، قرآن پاک کی آیتیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی آپ کو قرآن کی آیتیں آتی ہیں اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کے دودھ میں ڈال دیں، پلا دیں، اس پہ ویسے بچے پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں، اللہ کے فضل و کرم سے بچہ رونا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ خوراک میں بھی جو کمی پیشی ہوگی قرآن پاک کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین سے گزارش ہے جن کے چھوٹے بچے روتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی دونوں چیزیں پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کی بہتری ہو جائے گی۔ اور اگر بڑے بچوں کو بھی نظر لگ جائے تو بھی اس میں یہی عمل کریں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اگر نہیں پیتے تو ویسے ہی والدہ پڑھ کے ان پہ دم کر دے۔ جو خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی پڑھیں، پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے اپنے سارے جسم پہ مل لیں،
अल्लाह के फजलो करम से नजर बद जो है वो दूर हो जाएगी। दुरूद पाक पहले और बाद में मेरे करीम आका लजपाल अलैहिस्सलाम पर जरूर पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ने से दिलों का जंग भी दूर होता है, अल्लाह का जिक्र करने से भी दिलों का जंग दूर होता है। दुरूद पाक पढ़ने से दिल के अंदर से बुग़्ज़, कीना और मुनाफकत निकल जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ने से बंदे के दिल को सुकून मिलता है, और जो बंदा दुरूद पाक पढ़ने वाला है, याद रखें, उसका दिल बुग़्ज़ और कीना से साफ हो जाता है। तो इसलिए पहले बाद में दुरूद पाक पढ़ के तो फिर पढ़ें। अल्लाह ताला तमाम बीमार मुसलमानों को शिफाए कुली अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जी वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत अता करे। आमीन। बाबा जान मैं आपकी बेटी बात कर रही हूँ। मैंने बताना था कि मेरे ना 3.25 साल हो गए मेरी शादी को। जी बेटा। तो औलाद नहीं है हमारी, तो डॉक्टर से सारा ट्रीटमेंट हमने कराया है, मैंने भी, मेरे शौहर ने भी, मसला कोई भी नहीं आ रहा। तो आपसे तावीज़ भी ले रहे हैं मेरे शौहर, तो अभी तक बाबा जान हमारा ना काम नहीं हुआ। तो आप प्लीज मुझे इस्तिखारा करके बता दें कि क्या रूहानी मसला आ रहा है या क्या मसला है। खास नजर करम फरमा दें अपनी बेटी पे, बहुत आपसे दुआओं की इल्तमास है। जी बेटा ठीक है। नाज़रीन ने सुना होगा एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी बात जो बेटी ने तर्जमानी कर दिया बहुत सारे मुसलमानों की। अब देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कुदरत देखें। आप देखते होंगे कि कई जगह पर औलाद नहीं होती तो कहते हैं जी शौहर में नुक्स है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, कहीं पर कहते हैं जी बीवी में नुक्स है तो औलाद नहीं हो रही। ये तो ठीक है कि एक बंदा, उसको मेडिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई मर्ज है जिसकी वजह से उसको औलाद नहीं हो रही, चाहे वो शौहर को है चाहे वो बीवी को है। अब उसके औलाद नहीं होती। अब अल्लाह ताला की शान कुदरत देखें कि बीवी भी ठीक है और शौहर भी ठीक है, औलाद नहीं हो रही। बेनियाजी है ना, उसकी बेनियाजी है ये उसकी। ऐसा नहीं है कि बंदा के यार ये बड़े गुनाहगार हैं, बड़े पापी हैं। भाई कौन गुनाहगार है और कौन नेक है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता कौन कितना नेक है। तो ऐसे मामला में आके बंदा सोचने पर बंदा सोचता है यार उसकी बेनियाजी देखो, कमाल करम देखो उसका परवरदिगार का। देने पे आ जाए तो जिसको डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि इसके घर में औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह उसको भी दे देता है। अगर ना देने पे आए तो दोनों ठीक हो तो फिर भी नहीं, बेनियाजी है ना उसकी। लेकिन इसमें कमाल बात क्या है, ऐसी हालत में जब ऐसी हालत हो तो फिर ईमान का मजबूत रखना असल हकीकत है। फिर दर बदर नहीं जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बस अल्लाह की बारगाह में और जिन बुजुर्गों से आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है बस, क्योंकि देना तो मालिक ने है, परवरदिगार है। वो देखता है कि ये बर्तन कच्चा है या पक्का है, यानी ये कहीं किसी और के दर पे तो नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा, जब कभी महसूस करें कि सारे डॉक्टरों ने, सारे तबीबों ने, सारे मुआलिज जो हैं उन्होंने कह दिया कि हमारी समझ में नहीं आती बात कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो फिर हमें समझना चाहिए कि कायनात का मालिक ये कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रजू कर ताकि तेरी परेशानी दूर हो। तबीबों का तबीबपन, डॉक्टरों की डॉक्टरी और इलाज करने वालों का मुआलिजपन एक तरफ, लेकिन मालिक अगर देने पे आ जाएगा तो सारे तबीब खामोश हो जाएंगे। तो बेटी ने कहा कि इस्तिखारा करके बताएं। मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा, इस्तिखारा नाम है अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी दुआ को पेश करने का। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह ताला की बारगाह में। ये खुद भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं। और इनसे गुजारिश है, सूरत मुजम्मिल रोजाना 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम को दुरूद पाक की एक तस्बीह साथ लाजमी पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ के एक तस्बीह दुरूद पाक की 7 मरतबा सूरत मुजम्मिल और फिर 100 दफा दुरूद पाक, और जोहर की नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफे। तमाम बेऔलाद हजरात जो हैं मुसलमान, उनसे मेरी गुजारिश है जहां पहले वज़ाइफ दिए हैं वो भी पढ़ें, लेकिन ये वाला वजीफा भी पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से बेऔलादों को अल्लाह औलाद अता फरमा देगा। एक और भी गुजारिश करना चाहूंगा, जिनको सूरह मुजम्मिल नहीं आती उनसे मेरी गुजारिश है इसको याद कर। छोटी सी सूरत है, ज्यादा लंबी नहीं है, ये आखिरत में हमारे काम आएगी। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस काम पर मरता है क़यामत वाले दिन उसी पर उठाया जाएगा। अब हमने देखना है कि हम ईमान की हालत में मरें, ईमान की हालत में हम कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जाएं,
नबी अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हुए दुनिया से जाएं। यहां एक और खास बात है कि कुरान पाक को जब भी पढ़ना है अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना है, किसी मुफाद के लिए नहीं। मुफाद मतलब के लिए पढ़ लें फिर भी ठीक है, लेकिन फजीलत इसमें है, बेहतरी इसमें है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए कुरान को पढ़ो और उसका तर्जमा साथ पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला के फजल करम से जरूर करम होगा। तमाम तर नाजरीन जितने आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है इस बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह इस बेटी को औलाद अता फरमा दे। तमाम मुसलमान जितने इस वक्त मेरी दुआ को, मेरी बात को सुन रहे हैं, बाद में बजरिया इंटरनेट भी जो सुनेंगे, उनसे भी मेरी गुजारिश है अपनी बेटी का तसव्वुर रख के तो ये दुआ करें अल्लाह इस बेटी को औलाद अता फरमाए, क्योंकि मालिक बेनियाज है। इतने लाखों की तादाद में मुसलमान जब दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला किसी ना किसी की दुआ कबूल करके जरूर औलाद अता फरमाएगा। तो बेटी से गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, ये दोनों मियां बीवी अगर इसको पढ़ लें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला के फजल करम के, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके से जरूर करम नवाजियां होंगी। इनसे गुजारिश है कि मेरे करीम आका लजपाल अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक जरूर पढ़ें, जो आखिरी नबी हैं जिनके बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। और जो आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता है, बुग़्ज़ कीना से उसका दिल साफ हो जाता है, मुनाफिकत से दिल साफ हो जाता है, गुनाहों से बंदा बचना शुरू कर देता है अगर दुरूद पाक पढ़ता रहे तो। दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा गुनाहों से बच जाता है। तो बेटी से गुजारिश है और तमाम मुसलमान जो बे औलाद हैं उनसे गुजारिश है इस वजीफे को पढ़ें, अपना डॉक्टर का इलाज जारी रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मुझे अपनी बहन के रिश्ते के मुताबिक पूछना था। जी बेटा। बहन के रिश्ते के मुताबिक पूछना था। जी बताओ। लड़की का नाम आमना और लड़के का नाम मोहम्मद जिशान। लड़के का नाम क्या है? मोहम्मद जिशान। जीशान। हाँ जी। ये बहन है आपकी? मेरे दोस्त हैं। जी। तो जैसा नाजरीन ने आपने सुना होगा नाजरीन कि लोग सवाल करते हैं ना कि रिश्ता कैसा रहेगा। पहला सवाल तो ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये रिश्ता कैसा रहेगा। बहनें अपनी बहनों के बारे में पूछती हैं, माँ अपनी औलाद के बारे में पूछती है, बाज़ माँ बाप औलाद के बारे में पूछते हैं, बाज़ तो औलाद ही औलाद के बारे में पूछ लेती है, दोस्त किसी दोस्त के बारे में पूछ लेती हैं। तो ये कोई पूछना बुरी बात या जुर्म नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर खुद इस्तिखारा करें, इस्तिखारा तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना है। हर मुसलमान जो है उसका यकीन और ईमान है कि मेरा रब मेरी सुनता है, तो इस्तिखारा खुद करें। तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, झूठ बोलना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है झूठ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान ऐलान करता है झूठे पर लानत है। बहुत सारे नौजवान बच्चे, बहुत सारी नौजवान बच्चियां मां बाप से हट के दूर दूर, मां बाप को पता ही नहीं है, वो अपने तौर पर एक सोचते हैं कि चलो ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। वो बाहर से अपने मां बाप से हट के ही इस्तिखारे करवाते फिरते हैं, मां बाप से हट के ही बातें पूछते फिरते हैं। और फिर होता क्या, इस्तिखारा करने वाले, अब सोचने वाली बात यह है इस्तिखारा है क्या? वो भाई अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का फरमाने वाली शान सुने। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि दुआ किसकी कबूल होगी? फरमाया जो तकवे में अच्छा है, जो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, शराब पीता है, जिना करता है, बुरे अमल करता है, आप अपनी दुआ के लिए उसके पास जा रहे हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सोचें तो सही जरा, सोचे तो सही जरा, किसके पास जा रहे हैं आप दुआ के लिए? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मां बाप के नाफरमान को सुकून नहीं मिलता, ये तारीख उठा लें। हो सकता है पैसा मिल जाए, मालो दौलत आ जाए, घर कोठियां आ जाए, पॉसिबल है,
लेकिन मां बाप के नाफरमान को सुकून नहीं मिलता। और बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, नसीब अल्लाह ताला की जात बनाती है, बंदा नसीब बनाता नहीं है। तो जो मां बाप को बाईपास करे, एक बात को याद रखो, उसका नसीब अच्छा नहीं होगा। तो बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा कि उस बेटी से कहें इस्तिखारा खुद करें, फायदा होगा। जो मैं इस्तिखारा इसलिए कह रहा हूं खुद करें कि आप खुद करेंगे तो आइंदा कामों के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। हालात के मुताबिक बेहतरी नहीं है, लेकिन बेहतर यह है इस्तिखारा ये खुद करें। इनके रिश्ते के मामलात में बेहतरी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस्तिखारा खुद करें। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, सारे नाज़रीन से ये गुजारिश करना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक अपने पीर खानों से है, बुजुर्गों से है, दीनदारों से है, वो एक सहारा लेते हैं कि हमें बताया जाए। तो इस्तिखारे की दुआ को कभी पढ़ के देखें, वो अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश है। तो रहनुमाई करने के लिए जो दीनदार लोग अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है वो हाजिर हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस्तिखारा खुद किया करें। और इस्तिखारे की दुआ बहुत सारी कुतब के अंदर से मिल जाएंगी, बहुत सारी कुतब के अंदर से, बल्कि दीनी कुतब के अंदर बड़ी पड़ी है। हमारा जो अनवार मदीना की वेबसाइट है उस पर भी पड़ी हुई हैं इस्तिखारे की दुआएं, तो लिखी है वहां पर, तहरीर है, तो वो ले लें, पढ़ें उसको, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 100 दफा या हय्यो या क़य्यूम और 100 दफा कलमा तय्यबा, ये तीनों पढ़ें। दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका जरूर करम नवाजियां होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पीर साहब आप? जी अल्लाह करम बेटा। पीर साहब आपसे ना दुआ की इल्तिजा है। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी नूर फातिमा 7 साल की है वो, उनकी जुबान के नीचे ना काफी बड़ा छाला निकल आया है। अल्लाह रहमत। तो वो डॉक्टर से ना ऑपरेशन कहा है, आप दुआ करानी है कि उसका ऑपरेशन ना हो, वो ऐसा ही सही हो जाए। आप मुझे बता दें उसके लिए क्या बेहतर है। जी ठीक, दुआ कर दीजिएगा प्लीज। जी आपको जी बेटा। नाज़रीन ने सुना होगा माँ अपनी बच्चियों के लिए कितनी परेशान होती है। ये मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा जो कहती है मामा आपको मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। देखो माँ कितनी परेशान, अल्लाह, देखिए माँ कितनी परेशान है अपनी औलाद के लिए। कभी औलाद को इस बात की समझ आ जाए ना कि माँ बाप कितने परेशान होते हैं, कभी औलाद को समझ आ जाए कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने दुखी होते हैं कि औलाद के छाला भी निकल आए तो माँ बाप को नींद नहीं आती। हाय हाय, औलाद के जिस्म के किसी हिस्से पे छाला भी निकल आए, दाना निकल आए तो माँ बाप को नींद नहीं आती। और औलाद देखे माँ बाप को किस तरह सख्त अल्फाज में, और फिर कहते क्या है आपने हमारे लिए क्या किया, क्या किया, आप उस वक्त हमारे लिए कुछ कर लेते तो आज हम परेशान न होते। ये बात याद रखें, ये मुकाफत अमल है। आज तू अपनी मां को ऐसा कह रहा है, आज तू अपनी मां को ऐसा कह रही है, कल तेरी मां भी, तेरी बेटी भी तुझे ऐसे ही कहेगी। आज तू अपनी मां को कुछ कह रहा है, कल को तेरे बच्चे भी तुझे ऐसे ही कहेंगे। तो मां देखें, एक मां है ना, ममता उसकी बोल रही है। बेटी की जबान के नीचे छाला निकल आया है, दाना निकल आया है, जिससे मां परेशान है। मां है ना, उसकी ममता है। नौजवानों सोचो जरा, देखो तुम्हारी मां, तुम्हें उसने किस तरह पाला होगा। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, सोचो तुम्हारी मां ने तुम्हें किस तरह पाला। सर्दियों की दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंडे पानी से अपने घरों में बर्तन धो के, अपने बच्चों के कपड़े धो के, और बच्चों को लिहाफ में और रजाई से नहीं निकलने देना। अल्लाह, सुबह सुबह माओ ने किचन में चला जाना और तुम्हें लिहाफ से और रजाई और कंबल से नहीं निकलने देना। लोगों के घरों में जाके काम करना और अपने बच्चों का पेट पालना। सोचो तुम्हारी माओ ने तुम्हें किस तरह पाला है। नौजवान आज तू कहता है कि मेरे लिए तुमने किया क्या है। देखिए, एक मां
उसकी ममता है ना एक बेटी के। मैं तमाम जितने मुसलमान इस वक्त सुन रहे हैं मेरी बात को गुजारिश करना चाहूंगा, दुआ करें अल्लाह इसकी बेटी को शिफाए कुली अता फरमाए। आप दुआ कर दें, अपनी बेटी को सामने रखते हुए दुआ करें, अपनी बहन को सामने रखते हुए दुआ करें कि अल्लाह इस बेटी को भी सेहत कामिल अता फरमा दे। मालिक है ना बेनियाज है, पता नहीं किसकी सुन ले वो। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो अपने मां बाप के नाफरमान है, एक बात को अपने ज़हन में रखें, मां बाप के नाफरमान को सुकून नहीं मिलेगा। पैसा हो सकता है मिल जाए, कोठियां गाड़ियां हो सकता है मिल जाएं, हो सकता है कि कारोबार भी ठीक हो जाए, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। ना ना ना, मां बाप के नाफरमान को सुकून नहीं मिलेगा, बेसुकून और बदनसीब रहेगा। पैसे का नाम नसीब नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब में नहीं जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब नहीं होगी मां बाप के नाफरमान को, कायनात के मालिक का कुर्ब नसीब नहीं होगा मां बाप के नाफरमान को। चाहे तो बड़ा फिलासफर है, चाहे तो बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे तो अनपढ़ है, बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, लेकिन मां बाप के नाफरमान को अल्लाह ताला की और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब नहीं होती। फिर तो मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक तस्बीह और 4 तस्बीहें या हय्यु या क़य्यूम दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफा ये पढ़ना है। इशा के बाद फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और 4 तस्बीहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा पढ़ना है। नमाज की पाबंदी करे बेटी, पढ़ के पानी भी दम करके बेटी को पिलाएं, अल्लाह ताला के फजल करम से जरूर शिफा मिलेगी। सारे मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा आलम इस्लाम की बेटियों की शिफा के लिए दुआ करें, और वो बेटियां जो अपने ससुराल में बड़ी परेशान हैं और अपने मां बाप को भी नहीं बता सकती, वो बेटियां जो अपने मां बाप के घर से, अपने मां बाप के घर में बड़ी लाडली होती हैं, बड़ी प्यार वाली होती हैं, बड़ी लाडली होती हैं, लेकिन ससुराल में जाके बेचारियां परेशान हो जाती हैं। ये दुआ करें अल्लाह पाक अपनी रहमत का सदका आलम इस्लाम की बेटियों को सुख अता फरमाए, आलम इस्लाम की बेटियों को हया अता फरमाए, आलम इस्लाम की बेटियों को अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल अता फरमाए और अपने घरों में अल्लाह ताला उनको सुकून अता फरमाए। जो बेटी बीमार है दुआ करें अल्लाह उनको शिफाए कुली अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। साहब मैं जवेरिया बोल रही हूँ, मेरे 2 मसले हैं और मैं इनका जवाब फोन पे ही सुनना चाहती हूँ। जी बेटा। तो एक मेरी 3 साल की बेटी है, तो उसके बाद बड़ी मेडिसिन खाई हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं लग रही, तो आप प्लीज मुझे औलाद नरीना के लिए कोई वजीफा दे दें। और दूसरा ये मेरी सिस्टर का हम रिश्ता देख रहे हैं, निमरा नाम है उसका और लड़के का नाम अयाज अहमद है, तो ये दोनों का रिश्ता सिलसिला सही रहेगा कि नहीं, ये मैंने पता करवाना था। जी ठीक है। बेटी ने 2 सवाल किए हैं। एक ये है कि औलाद पहले अल्लाह पाक ने बेटी दी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक औलाद हो गई और उसके बाद फिर औलाद की उम्मीद नहीं लगती, या 2 बच्चे हो गए उसके बाद वो औलाद का इरादा रखते हैं या को मतलब अपने मामलात में दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में गिरहज़ारी भी करते हैं, मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, लेकिन फिर उम्मीद औलाद की नहीं लगती। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना चाहिए? अब शौहर भी ठीक है और बीवी भी ठीक है, फिर भी औलाद नहीं हो रही, फिर औलाद नरीना के लिए लोग बड़ी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला की देन है, मालिक जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे। सियाने लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। बेटियों से नहीं डर लगता, उनके नसीबों से, जो मां बाप के घर में लाड और प्यार से पलती है, लेकिन अगले घरों में जाकर उनकी क्या हालत होती है बहुत मर्तबा देखने में आता है और बड़ी परेशानी होती है। फिर तो औलाद नरीना के लिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि 2 नफल हाजत के पढ़े जाएं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में 2 नफल हाजत के पढ़े जाएं अल्लाह की बारगाह में। दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहें 2 पढ़ी जाएं सुबह और 2 पढ़ी जाएं शाम को, और 2 नफल अगर तो नमाज तहज्जुद के टाइम उठ के 2 नफल पढ़े हाजत के तो कमाल बात है, वरना फजर की नमाज के बाद जब इशराक का टाइम हो यानी जब सूरज निकल आए तो 2 नफल हाजत के पढ़ें। इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी 2 नफल हाजत के पढ़ें।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। अस्तगफिरुल्लाह की 2 तस्बीहें सुबह, 2 शाम को, दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफा। अलावा इसके सूरत यासीन और सूरत रहमान को, इनको 2-2 दफा पढ़ा जाए। दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफा, फजर की नमाज के बाद 2 दफा, यानी 1 दफा सूरत यासीन, 1 दफा सूरत रहमान, और फिर शाम को भी सूरत यासीन और सूरत रहमान, यानी 1-1 दफा पढ़ लें, दोबारा फिर 1-1 दफा, यानी 2 दफा ही सुबह सूरत यासीन, 2 दफा ही सूरत रहमान सुबह। इसी तरह इसको इशा के बाद पढ़ें। यहां मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा कि कुरान पाक को पढ़ें जरूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह पाक को राजी करने के लिए कुरान पाक का तर्जमा जरूर साथ पढ़ें। पता तो चले हम नाफरमानी कहां पर कर रहे हैं, हम गलत कहां पर जा रहे हैं, अल्लाह पाक ने हमें मतलब इस मुसीबत में हम क्यों डले हैं, अल्लाह पाक ने जब हमें सीधा रास्ता दिया तो हम फिर इस परेशानी में क्यों आए हैं, उसकी वजह क्या है। जब आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल करम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके से आपको उसकी पूरी रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक भी अता फरमाए। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे नाजरीन जिनके घर में एक औलाद तो होती है, उसके बाद वो औलाद के लिए दुआ भी करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती। तो ऐसी सूरत के अंदर मैंने ये जो वजीफा दिया है, सूरत यासीन और सूरत रहमान को फजर की नमाज के बाद 2 दफा सूरत यासीन, 2 दफा सूरत रहमान, पहले बाद में 11 दफा दुरूद पाक, इशा की नमाज के बाद भी यही सूरतें पढ़नी है। 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, अगर तहज्जुद के टाइम हो तो बहुत बेहतर है, वरना फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकले, इशराक का टाइम हो, उस वक्त पढ़ने, और 2 नफल हाजत के इशा के बाद पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करेंगे तो जरूर करम नवाजियां होंगी। कुरान पाक को पढ़ें तर्जमे के साथ, कोशिश ये करें कि कुरान पाक को जो हम पढ़ रहे हैं, इस कुरान पाक को पढ़ के उसको समझा करें, दूसरों को बताया करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। यहां मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं इस्तिखारा करके बताएं औलाद होगी कि नहीं होगी, इस्तिखारा करके बताएं हमारे घर में, हमारे नसीब में औलाद है कि नहीं है, और इस्तिखारा करके बताएं कि बेटी है या बेटा है, इस्तिखारा करके बताएं बेटी होगी या बेटा होगा। यहां मैं गुजारिश करना चाहूंगा, इस्तिखारा मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों बेटियों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ का नाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि बारी ताला इसको बेटा दे दे, अल्लाह इसको बेटी दे दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, दुआ। वो आप भी करें, वो मैं भी करूंगा। इस्तिखारे के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है, इस्तिखारा के नाम से लोगों के ईमानों पे डकैतियां की जा रही हैं, इस्तिखारा के नाम से लोगों के ईमानों को जाया किया जा रहा है, इस्तिखारा के नाम से सादा लोग मुसलमानों के ईमानों को खराब किया जा रहा है, इस्तिखारा के नाम से लोगों के ईमान खराब किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। इस्तिखारा की दुआ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह के करम से अगर काम होना होगा तो खुद ही असबाब पैदा होगा, नहीं होना होगा तो खुद ही बेहतरी का जरिया पैदा हो जाएगा। तो दुआ करनी चाहिए। फिर एक और फकीरों वाला नुस्खा है, कभी किसी फकीर की बारगाह में जाएं, किसी फकीर के पास जाएं तो यह नहीं पूछना चाहिए कि मेरे घर में बेटी है या बेटा, भाई दुआ करो बेटा हो या बेटी हो, नसीब वाला हो। दुआ करें अल्लाह मेरा कारोबार अच्छा कर दे, दुआ करें अल्लाह मेरे घर में बेटा दे दे, दुआ करें अल्लाह मेरे घर में रहमत कर दे, दुआ करें अल्लाह मेरे घर में औलाद दे दे, दुआ करें अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे दे। बुजुर्गों से यह कहना चाहिए कि दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बारगाह में मेरे लिए अपना करम कर दे, परवरदिगार अपनी बारगाह से मेरे पे रहमत कर दे, मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, मुझे औलाद अल्लाह ताला कर दे, मुझे अल्लाह ताला नेक बना दे। मतलब कि बुजुर्गों के पास जाके दुआ करवाने में कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने तो अल्लाह की बारगाह से दुआ करनी है। तो फकीरों के पास जाके एक सवालिया निशान नहीं छोड़ते, मेरे घर में बेटा होगा या बेटी, मेरा कारोबार ठीक चलेगा या नहीं, मैं कारोबार करूं या ना, ऐसा नहीं करते। ये कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह मुझे बेटा दे दे, दुआ करो अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह मेरा कारोबार ठीक कर दे, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह मुझे कामयाबी दे दे। ये बातें ठीक हैं,
فقیروں کے پاس جا کے یہ دعائیں کروانی چاہیے. فقیروں کے پاس جا کے سوالیہ نشان نہیں چھوڑ کے آنا چاہیے. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے نا. انہوں نے کون سا پلے سے دینا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے نا. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، کوشش کیا کریں کہ فقیروں سے اپنی دوستی ضرور رکھیں، لیکن جو ننگے تڑنگے شریعت کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان سے دوستی رکھنے سے ایمان ضائع ہو جائے گا. یاد رکھیں، جو شریعت کے پابند ہیں ان سے دوستی کریں بس. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی صاحب، مجھے نمرا اور ایاز احمد کا استخارہ کروانا تھا. کس کا بیٹا؟ نمرا میری سسٹر ہے اور ہم اس کا دیکھتے ہیں. ایاز احمد لڑکے کا نام ہے. یہ بہن ہے آپ کی؟ جی نمرا میری سسٹر ہے. اچھا جی. جی بیٹی نے سوال کیا ہے کہ نمرا اور ایاز یعنی لڑکی اور لڑکے کا نام بتایا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ آپس میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا. بہت سارے ناظرین کی ترجمانی کر دیا بیٹی نے. بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں استخارے کے لیے، استخارہ کروانے کے لیے کہتے ہیں اپنے بزرگوں سے. جہاں روحانی تعلق ہوتا ہے وہاں پر آتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم لدنی، اللہ کی طرف سے عطا جو علم ہے، پروردگار کی عطا ہوتی ہے، تو وہ بزرگوں کے پاس اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے. اللہ پاک نے دیا نا، اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے. اللہ پاک نہ چاہے تو کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مالک کے کرم سے ہوتا ہے سارا. مسلمانوں کا تو ویسے ہی بڑا پکا یقین اور اسی پر ہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے تو وہی ہوتا ہے. ایمان ہی یہی ہے. پروردگار اگر چاہے گا تو ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور اللہ پاک نہیں چاہتا کسی کے گھر میں اولاد ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو ایک عام سے بندے کے منہ سے نکلوائے گا، جا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اللہ اسے بیٹا دے دیتا ہے. جا اللہ تیرا نصیب اچھا کرے گا، اللہ اس کا نصیب اچھا کر دیتا ہے. تو استخارہ کے لیے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا استخارے کے لیے کہتے ہیں کہ استخارہ کر دیں، یہ رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا. تو میں ناظرین سے پھر گزارش کرنا چاہوں گا، استخارہ خود کیا کریں، بہتری اسی میں ہے. استخارہ خود کیا کریں، بہتری اسی میں ہے. ایمان بھی اسی میں ہی ہے. ایمان بچے گا اسی میں. ایمان اس میں سے مراد ہے کہ ایمان اسی میں بچے گا کہ کسی ہم غیر شرعی بندے کے پاس جو شراب اور زنا کرنے والا، بدکاری اور برے فعل کرنے والا، دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھنے والا، ہم اسے جا کے کہہ رہے ہیں کہ تو استخارہ کر کے ہوتا کہ میری بیٹی کا رشتہ کیسا رہے گا. کم از کم یہ تو سوچیں، اپنی بیٹی کا فیصلہ کروانے کے لیے کسی دیندار سے تو رابطہ کریں کم از کم. زانیوں اور شرابیوں سے نہ کریں. استخارہ کے نام سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایمان خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے. سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، کاروبار کی تباہی کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. خدا را اس سے بچنا چاہیے، خدا را اس سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے. تو بیٹی سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میں بھی دعا گو ہوں، اللہ کا دعا کرتا ہوں. اللہ کا نام لے کے بات کو چلائیں، معلومات کر لیں، پہلے منگنی وغیرہ نہ ہو تو بات کو چلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا نصیب اچھا بنائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. اے مالک مولا، جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. سبھی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرما. اے اللہ، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. باری تعالیٰ انوار مدینہ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر الخلق سیدنا مولانا محمد.